हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बसुमती क्रिएशन। कमेंट रिप्लाई सेशन 150तम अध्याय को आपण मानक स्वागत। जो माने पूर्वर कमेंट करथिले से माने जदि तांकर प्रश्न मु बहुत गुडी वीडियो गुडी करे देई थाय से माने पुनी थरे कहउचंती जे मोर कमेंट रो आपण आंसर देले नाही, तेणु आपण माने जे भी प्रश्न पचारुछंती से कमेंट रिप्लाई सेशन गुडी को रेगुलर ठीक भाबरे देखंतु, ताहेले आपण माने पचारथिबा प्रश्न रो उत्तर गुडी को आपण माने पाई जिवे। चलंतु आजिरो वीडियो रो प्रथम प्रश्न को जिबा। दीदी किछि ब्लॉक सीआरपी एमबीके सिलेक्शन होई नाही तो केबे हेबो? देखंतु ए जो सीआरपी एमबीके सिलेक्शन प्रोसेस जेतेबेले कोड ऑफ कंडक्ट लागिला इलेक्शन पूर्वरु बंद थिला। इलेक्शन परे एबे पर्यंत सेई सिलेक्शन प्रोसेस नै कि किछि लेटर सेमती आसी नाही। जेतेबेले लेटर होई जिवो आपण मानकर जो जागा गुडी करे सीआरपी एमबीके सिलेक्शन होई नाही सेई जागा गुडी करे पुणी आउथरे सीआरपी एमबीके सिलेक्शन होई जिवो। एवं जो जागा गुडी करे सिलेक्शन प्रोसेस अधारे अटिकी थिला ताहले जदि सही गाइडलाइन ही आसीबो किंबा सही सिलेक्शन प्रोसेस को नै कि ही जोठी अधा अछि पुणी सेथिरे कंप्लीट करा जाउ बोली लेटर रे आसिले आपणकर जोठी अधा रे थिला से गुडी को कंप्लीट हेबो। एवं जदि किछि चेंजेस आसिला ताहले चेंजेस हिसाब रे होई पारे, किंतु जेतेबेले पर्यंत लेटर किछि न आस्थिबो आमे कहि परिबा नाही जे सिलेक्शन प्रोसेस टी किपरि हेबो एवं केबे ठारू आरंभ हेबो। जेहेतु बहुत दिन हेलानी सिलेक्शन प्रोसेस टा बंद अछि तो आशा करा जाउछि निश्चित भाबरे एई अल्प दिन मध्य रे ही सिलेक्शन प्रोसेस आरंभ होई जिवो। चैनल टी को प्रथम थर पई देखुथिले सब्सक्राइब कर नियंतु एवं पाखरे थिबा घंटी चिन्हटी को टिपी ऑल बटन को प्रेस कर दियंतु, ताहले आपण माने मोर आगामी वीडियो रो नोटिफिकेशन ठीक समय रे पाई परिबे। नेक्स्ट प्रश्नटी हैला, मैडम गोटिए पटे आपण कहउचंती अंगनवाड़ी कर्मी थिबे, अन्य पटे कहउचंती गवर्नमेंट सर्विस करू नथिबे। अंगनवाड़ी कर्मी कोन गवर्नमेंट सर्विस नुहे? देखंतु एही प्रश्नटी सुभद्रा योजना ऊपर आपण माने पचारिछंती। रे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थिला, सेही थिरे जो एलिजिबल थिला जे सेथिरे कहआ जायतिला जे सरकारी चाकरिया आवेदन करि परिबे नाही, किंतु तापर पॉइंट रे पुणी लेखा जायतिला जे अंगनवाड़ी दीदी माने सरकारी चाकरिया होइथिले मध्य आवेदन करि परिबे। देखंतु एई जो सुभद्रा योजना को नहीं कि फाइनल गाइडलाइन एबे पर्यंत आसी नाही। आगो को आपण मानकू अपेक्षा करिबा पई पड़िबो ए विषय रे डिटेल्स क्लैरिफिकेशन पाइबा पई हेले जेतेबेले सुभद्रा योजना रो फाइनल गाइडलाइन आसी जिवो सेतेबेले ही आमे डिटेल्स जानि परिबा। एबे सिंपल जहा इनफॉरमेशन आसीथिला सेही इनफॉरमेशन को मु आपण मानकू शेयर करिथिली एवं सेथिरे जहा लेखा जायतिला ताहा ही मु कहिथिली। सेथिरे सरकारी चाकरिया मानको पई मना करा जायतिला, किंतु तापर पॉइंट रे ही लेखा जायतिला जे सरकारी चाकरिया होइतिले भी अंगनवाड़ी दीदी माने आवेदन करि परिबे। जेहेतु लेखा जायतिला आपण मानको सहित सेही इनफॉरमेशन ते मु शेयर करथिली। नेक्स्ट प्रश्नटी हैला, एसएचजी रो समुदाय केतोटी खाता और कौन कौन? एसएचजी रो समुदाय 4टी खाता। प्रथमटी हैला रिजोल्यूशन, 2 नंबर कैशबुक, 3 नंबर पासबुक एवं 4 नंबर होची मासिक आर्थिक विवरणी। पासबुक टी मध्य 2 भाग रे विभक्त। आपनकर एसएचजी रो पासबुक एवं पर्सनल पासबुक बा संचय खाता मध्य सेथिरे शामिल होउची। जो एसएचजी रो पासबुक हम जो कहूछु सेथिरे संचय खाता ऋण खाता मध्य शामिल होउची। एई जो हमर रिजोल्यूशन खाताटी आमे कहूछु सही रिजोल्यूशन खाताटी मध्य 11 भाग रे विभक्त होई थाए। सेथिरे विभिन्न प्रकार पार्ट 11 भाग कोन कोन ता ऊपर मोर वीडियो अछि। आपण मो चैनल रो वीडियो गुडी को रखिले एसएचजी प्लेलिस्ट को जाई कि जदी देखिबे सेथिरे आपण माने एसएचजी रो खाता एसएचजी रिजोल्यूशन को किपरि लेखिबे, ता सहित से 4टी खाता कोन एसएचजी रिजोल्यूशन 11 भाग रे विभक्त सेटा कोन डिटेल्स पूरा जान परिबे। नेक्स्ट प्रश्नटी हैला, मैम नमस्कार। नमस्कार, मासको 4टा रिजोल्यूशन कहउचंती लेखिबा पई केमिति लेखा हबो, कोन कले हेबो प्लीज टिके कहंतु। देखंतु एसएचजी रो नियम हिसाब रे मासको 4टी रिजोल्यूशन लेखिबा को पड़ी थाए। प्रथम रिजोल्यूशन रे आपण प्रति मास निश्चित भाव रे प्रथम सप्ताह रे ही संचय टंका आदाय करूथिबे, तेनु प्रथम बैठक रे आपण संचय विषय रे आलोचना करि परिबे बा लेखि परिबे। 2 नंबर होची आपणकर सबु जगह रे आंचलिक मंच बैठक प्रायतः प्रति मासर प्रथम सप्ताह रही थाए, तेणु आंचलिक मंच रे जहा आलोचना होची ताहा मध्य ता परवर्ती बैठक रे एसएचजी रो आपण माने लेखि परिबे। ता सहित आपणकर एसएचजी रो 3 नंबर बैठक रे आपण जदी लेखिबा पई चाहुचंती बैठक रे जो आभ्यंतरीण ऋण देथिले ऋण परिशोध विषय रे नुआ ऋण विषय रे बा आपणकर बैंक लोन रिपेमेंट सीआईएफ लोन रिपेमेंट सीआईएफ लोन आवेदन ए सब विषय रे आलोचना करि परिबे बा सरकार विभिन्न जो योजना आसीथिबो से योजना गुडी को जदी सीआरपीसीएम दीदी आपण मानकू कहिथिबे ताहाले मध्य से गुडी को विषय रे आलोचना करि परिबे। 4 नंबर बैठक रे देखंतु सेटा मासर शेष बैठक होइथाय।
ସେହି ବୈଠକରେ ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟା ମିଶିକି ଆପଣ ମାନେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବେ ଯେ ଚଳିତ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଏସ୍ଏଚ୍ଜିର କେତେ ଆୟ ହେଇଛି, କେତେ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର କଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି, କେତେ ଆପଣ କେଉଁଥିରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ମାସ ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କର ଏସ୍ଏଚ୍ଜିର ହାତ ଜମା କେତେ ରହିଛି ବା ବ୍ୟାଙ୍କରେ କେତେ ଜମା ରହିଛି, ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଶେଷ ବୈଠକରେ ଲେଖିପାରିବେ। ତା ସହିତ ପ୍ରାୟତଃ ମୁଁ ଏଇଟା ଯେଉଁ କହିଲି ମାନେ 4ଟି ବୈଠକର ଥିମ୍ ମାନେ ମେନ୍ କଥା କହିଲି, କିନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯାହା କିଛି ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଆସୁଥିବ ଆପଣଙ୍କର ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ସଭ୍ୟମାନେ ମିଶିକି ଯାହା ଆଲୋଚନା କରୁଥିବେ, ମାନେ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ 4ଟି ପଏଣ୍ଟ କହିଲି ସେଇ 4ଟି ବିଷୟରେ ହିଁ ଆମେ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ରିଜଲ୍ୟୁସନରେ ଲେଖିବା। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯାହା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆସୁଥିବ ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ଲେଖିବା। ମନେ କରନ୍ତୁ କେଉଁ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଜିପିଏଲ୍ଏଫ୍ରୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ପାଖରୁ ମଗା ହେଲା, ତ ସେହି ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏସ୍ଏଚ୍ଜିର ବୈଠକ ବସିଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଲେଖିପାରିବେ ଯେ ଜିପିଏଲ୍ଏଫ୍ରୁ ଆମର ଏସ୍ଏଚ୍ଜିକୁ ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ ମଗାଯାଇଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା, ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ। କିମ୍ବା ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଯେମିତିକି ରିସେଣ୍ଟଲି ଆମର ଫସଲ ବୀମା ଚାଲୁଛି, ତାହେଲେ ସେଇ ଫସଲ ବୀମା କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ସଭ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲୁ। ଏହିପରି ଯାହା ଆଲୋଚନା କରିବେ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ। 4ଟି କ'ଣ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଇଯିବ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଠିକ୍ରେ ଦେଖିବେ, ସିଆର୍ପି ଦିଦି କେତେବେଳେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଜିନିଷକୁ ଶୁଣିବେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ 4ଟି ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଲେଖିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, ମୁଁ କାଳିଆ ଯୋଜନା ପାଇନାହିଁ, କେମିତି ପାଇବି କହିଲେ ମୁଁ ଉପକୃତ ହୋଇପାରନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ କୁହନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପୂର୍ବରୁ ଆମର କାଳିଆ ଯୋଜନାର ଆବେଦନ ହେଉଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ ଆବେଦନ କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାଳିଆ ଯୋଜନାର ପାଉଥାନ୍ତେ। ଏବେ ସେ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ଯେହେତୁ ଆପଣ ସାମିଲ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯେଉଁ ଯୋଜନା କାଳିଆ ଯୋଜନା ସାମିଲ ହେଲା ପିଏମ୍ କିଷାନରେ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସାମିଲ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଯଦି କାଳିଆ ଯୋଜନା ବା ପିଏମ୍ କାଳିଆ କିଷାନ ଯୋଜନା ଯଦି ଆସୁଛି ବା ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ଆଉ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଯେଉଁ ମର୍ଜ ହେଇଯାଉଛି, ସେଇଥିରେ ଯଦି କିଛି ଆସୁଛି, କେବେ ଆବେଦନର ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲର ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ଆସିଲେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଆବେଦନ କଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏହି କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, ସିଆର୍ପି ମାନଙ୍କର ଦରମା ବଢ଼ିବ କି ନାହିଁ ଦିଦି? ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଆର୍ପି ଦିଦିମାନଙ୍କର ଦରମାର ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସିଆର୍ପି ଦିଦିମାନେ ପ୍ରଥମରୁ ମାନେ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ପ୍ରତି 20 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ମାସକୁ ଗୋଟିଏ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ପାଇଁ 80 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ପାରିଶ୍ରମିକ ପାଉଥିଲେ, ଯେମିତିକି 500-600 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ପାରିଶ୍ରମିକ ପାଉଥିଲେ। ସେଇଠାରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା ତାଙ୍କର 1000-1500 ଟଙ୍କା ହେଲା, ତାପରେ ତାଙ୍କମାନେ 2500 ଟଙ୍କା ପାଇଲେ, 3000 ଟଙ୍କା ପାଇଲେ, ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ତାଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ପାଇକି 6100 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ଯେହେତୁ ଫେଜ୍ ବାଇ ଫେଜ୍ ହେଇକି ସିଆର୍ପି ଦିଦିମାନଙ୍କର ପାରିଶ୍ରମିକ ଆଜି ଆସିକି ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଛି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶା ରଖିବା କଥା ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ସିଆର୍ପି ଦିଦିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦରମା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, କିନ୍ତୁ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କାମ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ଆସୁଛି ସେହି ହିସାବରେ କଲେ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, ଦରମା ଭବିଷ୍ୟତରେ ବଢ଼ିବ ନା ନାହିଁ? 6750 ରହିବ, ଏମାନଙ୍କ ଚାକିରିର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ପୂର୍ବ କମେଣ୍ଟରେ ମୁଁ କହିଛି ଯେ ପ୍ରଥମରୁ କେତେ କମ୍ ପାଉଥିଲେ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ହେଇକି ଦରମା ସେମାନେ କେତେ ପାଉଛନ୍ତି। ତ ସେହି ହିସାବରେ ଯେହେତୁ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଯେମିତି ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଦରମା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିପାରେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଆପଣ କହିଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ OLM ରହିଛି ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ କମ୍ୟୁନିଟି ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ OLMରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଆମର ଓମେନ୍ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଗରିବ ମାଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଏହି କମ୍ୟୁନିଟି ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ରହିକି ସମସ୍ତଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବୁଝିବେ, ଯାହାର ଯାହା କାମ ସେ ବିଷୟରେ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ଆମର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଦିଗରେ ଏମାନେ ହିଁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇକି ଆଗକୁ ନେଇପାରିବେ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତ କମ୍ୟୁନିଟି ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଆଗକୁ ଭଲ ଅଛି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ପଚାରିଥିବା ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ପାଇପାରିଥିବେ। ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ରହିଯାଇଛି ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆସିବ, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲର ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ରେଗୁଲାର ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ବାସ୍ ଏତିକି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।